Welcome to Ninort. Dito naman tayo gala. Mag-i-enjoy na naman ang ating Mela Francisca dito. Kasi maglalaro na naman po siya. Walang katapusang gala. Karamihan ng mga nila dito park sa sa gitna ng forest. Ninort. Part ito ng Groningen. Tapos may din pala sila doon, train station. Hey, Francisca! Sino yan? Ha? Uy, parang busy dito haba ng pila. Sino si Ninort? A dinosaur? Okay. Nee, niet een dino, een draak. Dragon. Si Ninort pala ay isang dragon. Akala ko dinosaur. Kaloka yung nanay ni Francisca. What is that? Ha? Map. Dali na. Magbayad na si Papa. Pasok tayo dito sa mini nature. Francisca, there, underkant. Knopje wil drukken. Oh, cute. Doe maar. Oh, die ligt geen. Zie, er is een boerderij. Kijk. Een train. Train is moving. Een ballon. There's the look balloon, Francisca. There is flying. There, the train. Waar zijn de ballon? Ang ganda naman pala dito, Francisca. Guys, what is that? May naririnig akong baboy. Er komt trein aan. Zie je? Er komt eraan. Zie? Kijk, train. Oh, zie, het wordt nu donker. No, it's dark already. It's evening. Look. Hier komt nog wel weer een trein aan. Ang ganda. Diba? Ang ganda. Parang totoo lang. Yung may ilaw na yan dyan sa gitna ay train station. Oh, yay! May kulog. Storm. Ha? Storm. Yeah. Umaga na, Francisca. Fontein. Kaganda naman dito. Hi, Papa. Oh, di ba? Umaga na, Yun yung forest. May dalawang windmill din, di ba? Saan na yung kermes? Mom, kijk eens nou. Ayan yung nila, kermes or peryahan. Kasi may Ferris wheel dun, Noknik. Oh, yeah. Ayan na, nag-ilaw-ilaw na. Hij doet taal. Ayun na yung kermes, naglalaro na yung mga bata doon. Kijk. They have also train. Yeah, look. Super nice. Okay, let's go now. Punta na tayo sa sa labas. Kom maar, deze kant op. Daar gaan we nu naartoe. Nagsakay kami dito sa little train.
Ka-cute. Saan tayo sasakay, Papa? Eh? Maghintay kami ng aming train. O, tingnan nyo yung mga ano, nauna na. Train, choo-choo, Francisca Kike. Segmadok. We wait other train. Hintayin din natin yung ano, yung train natin. Isa na de Guguna. Yung train na yan pala ay papunta yan sa parking. Yan na, parating na yung ano, yung train. Tingnan mo, Francisca. Nee, ik vind de groene mooi. Wow! Gele is verleden. Ayan na. Yan na yung little train. Ka-cute. Look, Francisca. Hey? Sunod na tayo dyan, anak. Yan tayo sasakay. Sa green train. Ha, cute. Ganda, Francisca. Magbayad na kami sa ano, bata. Magbayad. Thank you, Well. Oh, yun na yung ticket namin. Bayad na kami. Zitten. Dan kan je mooi kijken. Yeah. Francis. Hi. Sasakay ko sa train. Little train. Under ng train. Now, nag-ulan na. Train, choo-choo. Kijk eens zo mooi. Yay! May batang umiiyak sa likod. Parang ayaw niya atang sumakay dito sa ano, sa train. Ano yan dyan? Dat is zo mooi. Wow! Kahit Francisca. Yun yung playground nila, oh. Mooi. Hoy. Dit is pretpark. Yeah. Kay Francisca na, Mama. Kay. Smile. Smile. Dan gaan we over de brug heen. Now we stop first. We moeten naar binnen. What? Nag-stop muna kami. Als het geen oké is, dan gaan we naar binnen. Is dat goed? Is een beetje Opo. Als het licht Opo, groen gaan, later. dan gaan we die kant op. En dan gaan we naar binnen spelen. Yeah. Okay, now. Ayan, mag-andar na tayo ulit. Toot toot.
Hinihintay pala niya yung ano, yung isang train. Doon oh. Yung sa likod. Francisca, tingnan mo yung isang train doon o sa ano sa likod oh. Helemaal. Dito na tayo sa my train station. Balik na tayo. Now, it's klaar, Francisca. Leuk, eh? So nice. Ang ganda ng patrain nila dito sa mga ano bata. Ka-cute. Magbalik na kami sa ano sa loob. Kasi yung train nila ay sa labas. Ang laki din ng ano playground nila dito para sa mga bata. Oh, may theater din sila dito. Oh, theater. Sasakay ka dyan sa traktor, Francisca? Magpila muna kayo. En mama ook voorin. Nee, kan Nee, niet. dat kan niet. You hold now this. Nou. Tuk 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 tuk. Wel mooi. Nou, si Francisca driver sa traktor. We gaan straks bij de dieren kijken. Nee? Ja. En je gaat ook nog even in de paardjes. Sakay ka din mamaya sa kabayo. Dus ze hebben wel wat veranderd hier. Ja. Ja, leuk deze. Vanavond deze gaan Ja. we naar de paard. Ja. Ik heb een goed idee als jullie lopen. Kijk maar, de koe. Dat is koe, ja? Cool. Mama, papa, nou als jullie zien als ik er ben, dan moet jullie lopen. Wij doen dit voor jou, schat. Hallo. Hè? Kijk er, aan de trein. Oh, ja. See. What look, Francisca. Oh, daar. Is that? De boer. The farmer. Hey, the farmer, Francisca. Oh, heerlijk cool. Nee, het regent. Papa, kijk ka, papa. Smile. Ja. Ala, nagulan. Nagulan na, Francisca. Ala, nagulan na.
Tapos na. Tapos na tayo. You need to wait, Francisca, eh. Wait muna. Nagulan, kaya pasok kami dito sa ano nila, indoor playground nila. Dito tayo mag-ano laro muna. Oh, yan. Ayan ang indoor nila, oh. Ang ganda dito sa indoor nila kasi bago pa yung ano nila, mga laruan nila, oh. Bago lahat, no? Naglalaro si Francisca dito sa loob. Tapos may pabingo sila. O, may nagbingo na. O, bingo. Ayan o, yung bata nagbingo. At si Francisca nandun naglalaro. Mag-upo muna kami dito. O, bingo. Nanalo ang bata. He win bingo. Anong price niya kaya? Nakalaruan lang yun ng pambata. Proberen. Maar dan roepen we allemaal zo hard als je kan. Daar gaan we. 1, 2, 3. Nino! Daar is Nino! Kanta na, kanta. Si Francisca nagsayaw-sayaw. Superman! Francisca! Yay! Applause! Tot de volgende keer. Doei! No, doei Nino! Tignan ni Francisca yung mga animals. What is that, Francisca? Kapje? Precies, zo mooi. Nee, deze lijkt op Casper. Ja, Poppy. Die lijkt op Casper. Nee, Die lijkt op Casper. Hamster. ja, dat is het. Hamster, yan. Dat is het. Hamster. Dat is Casper. Kapje is hamster, right? Dat is Casper. Okay, what? Schaapje is geen hamster. What is that dan in Engels? Een hamster is een ander beest. Okay, kala ko hamster yan. Oh, die zijn slapen. So cute. Oh,
die is aan het slapen. En daar ook eentje. Is een Yeah, beetje bang. rabbit. Daming rabbit, oh. Kijk maar over. Hier. Tignan natin yung mga ano nila dito, animals. Dan gaan we onder het afdakje. Ja, nou, kom maar Francisca. We gaan wandelen daar. Ga bij die dakje. Ja. Ja. Hmm, Als het droog is, dan ga je op een paardje. Oké? may manok. Ja. Wat? 6 vogels moeten daarin. Ja. Mga animals. Saan yung mga animals nila dito? Ah, wala man. Hmm? Mga ibon. Cute. Ba't ibang kulay na ibon? Hier zit een paard. Oh, ja. Oo. Ah, so cute. Heb je allemaal nu al gezien? Ah, cute. Ik heb er allemaal. Kijk. Oh, ik heb er allemaal nu gezien. Ja. Allemaal nu. Ang dami nila. Deze kalkoen. Ah. En er zit er ook een pauw in. Pauw, ja. Zie je de ezel ook aan? Ja, kom maar. Cute ng ano na to. Pauw na yan. Wakan daw ni Francisca yung ano. Yung aso. Hindi ka takot? Ha? Wow, aso. Hindi takot si Francisca sa aso. Weer op zijn rug. Ja, dat kan. Dat kan ook. Is hij dan niet boos? Nee, Nee. dan gaat hij gewoon toe. Gaat die dan lopen? Dan denk ik het wel, ja. Maar ja, hij heeft nu andere interesse, hij heeft honger. Busy siya kumain eh. Nou, wel zielig, hij heeft een kort gras. Ik denk mama's lied jong. Baboy. Ja? Uh, Ja? Nee. waar is hij? Die konijn lijkt op mij. Op Rabbit. de konijn. Oh, is hij een konijn? Nee, hij heeft Oh, may geen baboy konijn, dito dati. Nee, die is er niet meer. Nee? Oh, jammer. Het is Nee. wel een konijn. Wala nang ano, baboy. Wel Ito na lang. Ito na lang yung ano natirang baboy. Ja, mama's lied jong is weg. Mama's lechon daw. Ik denk dat mama mee heeft genomen. Mga manok. Pang ano, pang tinola. Dat zijn kippen. Er zijn Chicken. daar. Wat? Zitten daar eitjes? Oh, may itlog. May itlog yung mga ano daw, manok. Kalapate. Japanse kwartel. Ik wil geen niets meer, want ik wil alleen Gusto daw ni Francisca ng manok. kip. Ik wil geen. You want chicken? Ha? You want to take care chicken? Ik wil kip. Gusto daw niya ng manok. Alagaan niya daw yung manok. Ik wil kip. Ja. Ik wil kip. Manok. Papa Ayan o, manok. ook een kip. Papa Puro wil manok. ook een kip. Toch, papa? Dan kan we nooit ei kopen. Ibon. Ja. Supermarkt. I-adobo natin. Tinula yung manok mong alagaan mo. I'm gonna cook your chicken. Wat? Wat zit je nou allemaal? I will cook the chicken. Adobo. And tinola. Je moet hier maar naar mama luisteren. Dat mag je niet doen voor onze kippies. Yan na yung kabayo mo, Francisca, white. Maghawak kang mabuti, ha? Okay? Podcast tawa, eh? Papa niya, naghintay din dun sa labas. Dali. Ya, ya. Podcast tawa. Ya, di. Ya. Ya, good show.
Ayun na si Francisca. Hey, Francisca! Francis! Hey! Hello, Hazel daw. Hello, Hazel! Doy, Hazel! Mama! Kaya ka na, Mama! Hi! Hi, Francisca! Wow! Come on! Look! Hello, Hazel! Yeah! Big girl na yan eh. 7 years old. Talk? No. Saan ka na maglaro? Francis, sakay tayo dun, oh. Yeah, kijk. Ja, samen mama en papa. Okay. Cute. May train din na bike. Mag-wait muna kayo. Saan kayo maghintay? Ah, dahil sa kan papa. Magtatay na sakay na sa ano. Sa train na bike. Yeah, look that. Ne? Moeilijk. Yay! Nou, rustig aan trappen. Napagod na kagad si Papa. Nagtulak na ang tatay. Nyog ko ma, Francisca. Play na tayo sa kabila. Papa, net so snel. Binibilisan ng tatay niya. Kalukat talaga si Papa Fritz. Mag-slide ka? Doon, oh. Saan ba na yung slide? Yun! Yun ang slide. Nou, kijk maar even. Doe maar. Nakasakay kami dito sa pedal bus. Oh, papuntang ano, parking. Francisca. Nag-ulan. Buti na lang may pa-free silang ganito. Kaya hindi na kami maglakad. Dito tayo magdaan. Tignan nyo kung saan kami dadaan. Shortcut. Yan yung train. Yeah. Hey. Francis! May swimming pool din ka daw. Dit is het zwembad. May swimming center din sila dito. Oh. Papa, good? Ja. O diba, hinatid pa kami ng ano, ng mama. No, come on. Ano? Water down here. Oh, dit is de halte. Ja. Oh yeah, pedal bus. Ja. Nou, wat na tayo? Theers, alstublieft. Dankjewel, meneer. Dankjewel. Kom maar, Francisca. Diba? Doon kami sumakay. Oh, doon kami sumakay. Pedal bus. Lakad lang kami konti. Kung saan kami nagpark.
Papa, look. Ang ganda. Saan mo maglakad lang? Ulan. Mag-i-IKEA kami. Francis? Yeah. Naghahanap kami ng lagayan ng mga sabon sa namin shower room kasi nasira. Bumigay siya. Mga plastic. Mga plastic naman yung nakita namin. Ang bakal. This one is cut. Hindi. Like this one. Oh. Oh, like this. Ah, hindi yan. Daar zo'n soort naar bij? Nee, zit er niet bij. Nee? Nee. Dat is zo'n ding. Yeah. Dat is So, zuignaaid, separate. Separate siya. Ayan ito. Ganito. Ganyan. Kasi bumigay yung lagayan ng mga sabon namin. Nabigatan ata kaya bumigay siya. Gusto talaga ni Francisca ang double deck na nakama ba. Yan. Tapos sa baba niya Dat is mooi. computer. Ja, maar als je wat groter wordt, kijk eens, kom eens. Auw. Dat is een paar jaar nog. Boom. Boom of your hope. Now, tara na. Ito nyo, si Francisca. Nag-office ka? Nag-office daw siya. Mama, thuis ga ik ook office. Okay. Now, tara na, magbayad na tayo. Ayan ang pambata, Francisca. Als ik groter ben, mama, deze kan ik niet hebben van waarom als ik veel groter ben, ik pas niet deze. Okay, Als ik now. volwassener ben, Yeah. pas ik deze niet. Okay. Ayaw daw niya kasi lalaki na daw siya. Okay. Now, tara na. Als ik groot ben, dan pas Magtingin tayo ng mga pagkain dito. Si Francisca, saan tayo pupunta? McDonald's o KFC? Ito bang masarap dito? Yan ang famous cake ng Sweden, princess cake. May chocolates din sila, oh. Chocolates. Masarap yung chocolate ng Sweden, yung Maribo. Hindi man to Maribo, no? Yun yung namimiss ko sa sa Sweden, yung chocolate na yun. Wala mo. Iskan na si Papa. Yan yung masarap sa nila. Tapos nagbili din ako nito para sa meatballs. Tapos ito, sauce para sa mashed potato. Yeah. Francisca, where are you? Ba. See that? Hindi ka mahuhulog. Kala niya mahuhulog siya. Kasi dito kami sa escalator. Hey, need bank design. It's magnet. Na magnet. Bahay na kami at i-haul ko yung mga napamili namin sa IKEA. So, eto, patungan ko kasi maliit nga ako nukaw. So, kailangan ko ng aking patungan. So, ako, parang upuan. Tapos, what is they call this one? Stairs? Een huishoudtrapje toch? O trap. Or patungan ko nga. Para maabot ko ba yung mga mga plato dyan doon sa pinakataas dyan sa cabinet namin. So, eto, yung nabili namin. Tapos, yung lagayan ng sabon. At shampoo.
shower gel. So, dalawa yung binili namin. Ayan. Tapos, yung basurahan sa aming toilet. Kasi papalitan ko na yung basurahan sa aking toilet at panlinis. So, ito. Ito siya. I-assemble pa to ni Papa Fritz. Tapos, bumili ako nung nila yung specialty nila sa IKEA yung jam. Also Lingonberry jam organic. Tapos, ito pa isa. Blueberry jam. Kay Francisca kasi gusto daw niyang ipalaman sa tinapay niya. Tapos, diba, ito yung special nila, yung meatballs. Meatballs. Tapos, diba, ito yung kinukumbay nila sa meatballs. Tapos, bumili na ako ng pancake para kay Francisca. At yung parang gravy nila sa kanilang mashed potato. So, ayan lang yung aming napamili sa IKEA. Yeah, because it's frozen. So, ibalik natin to sa So, ilagay na natin sa freezer yung pancake at ang ating meatballs. At ulamin namin yan pag wala akong pasok kasi magbalik trabaho na tayo. Tapos na yung bakasyon natin. 3 weeks vacation, it's over. So, bukas, magtrabaho na tayo Monday. Lagay ko to sa pantry. Ayan. What happened? Tara na, matulog na tayo. Alas 8:30 na. So, bye-bye everyone! Sana po nagustuhan nyo po ang aming pa-vlog today. So, don't forget to like, share, and subscribe to our YouTube channel. See you again po next time sa aming pa-vlog. Pagod na po ang ating Francisca. At nag-enjoy na naman po yan siya sa Ninort. No? Sumakay ka sa train, sa tractor, at sa horse, no? Say bye-bye. Love you all and God bless you all. Mwah! Mwah! Bye! Aking palalabs. Napagod to mag-drive. Aw, ang aking pet.